Mga boss, Mapangasinan na la. February 17, Agoya Martes, nya susurplasan tayo dyan mga aldan. Aray walay GY62, agkila na irapan natin, yaman anap ya pyesa da, ya anggal clearings, tayo nya singers kulad si kayo. Nya, sakso una-unaan dya, mga aldan. Lagupan, sampabyan, yanan focus, GY6, ya aray Rusi, niya. Puro Rusi yan aray walay balon, aray walay GY6 tudtan, aray Rusi Venus, Rusi Royal, Passion, Gala, Flair, Kantura, ni Wadjala, Mangaldan, gasang Mangaldan laba ya mga boss, ni pisa-pisa tayo laba dya ni, yamatay ni puro GY6, anto may gabay ko ni bagad sa tayo GY6, araratan may Rusi, ya 125 Yamatic, Gala, Royal, Passion, araratan ma'am, Flair, ninitan ira, mayamay ni. Ni no wali kailangan yung matya surplus siya bukol wadjang ni aray cable ni aray pang GY6 yo ni caliper puro GY6 ni kahaya Passion tanggala wadja labat ya ud gasang mangaldan walay sakay buon abong mat ya wadja ud loob ya araraya min pakatay kulan ni gas tank para gaway GY6 tan, shocks gaway GY6, engine hanger gaway GY6 tan, crankcase gaway GY6 tan, fan gaway GY6 tan ni aray cover ya inyo aray kahayo ya Gala, Royal, Passion wala dya. Naman anak kayo i-harness wala mo dya. Kauling ya Venus wala mo dya. Tail light wala mo dya. Front light wala mo dya. Ni aray tipos kanto aray bangga ni wala mo dya. Ni aray filter kanto wala mo dya mga boss. Ni aray araro, Gala, dibdib, irungan. Amin niya puro GY6. Ni sa kay buong kanya ini aray apang katay-katay la aray apang hiwalay mila aray sigunyal kantura ni wadja amin niya kailangan nyo buong makina yo wadja jalabat gisang niya ya si katayo so unahan na kanunot ya mangkatay ya puro Rusi ni pero wala mo so akaarom dya ya may MIUI kanto okay salamat pasar kila ba dya open walk in niya ya 8 AM to 4 PM daily la at lamang close hanggang Sunday tada hanggang simba kasi dakal ang dadayod dya salamat mga boss mga dan labat Aldrin Biasaga shout out thank you.